Hello guys, naami karon diri sa Claveria, Rosario, Balingasag, Misamis Oriental na ay isa ka resort diri nga among ginasuruyan. Diri nice man day siya guys, kitanaw namo ang sulod sa iyahang unsa gid ang naa sa sulod sa resort, kitanaw namo diri lalo man di ay ni kaayo ilahang pool, dako ang ilahang pool diri guys. Pero karon wala pa ni gipatubigan kay wala pa may nagpa-booking ani. Magpa-book daan kung gusto mo mag-accommodate diri sa ilahang venue, magpa-reserve mo daan, magpa-booking mo sa inyong schedule. Kay kininindot siya pang reunion, pang meeting, pang birthday parties na mga occasion guys, nindot kaayo ni siya diri. Convenient kaayo ni siya na ay pwede malutuan diri, daghan kayo silang mga e-house guys, perting nindota. O karon sa kaon ako ang maong ilang e-house, tan-aw nako kung unsa ang naa sa sulod ni ini guys. Nindot kay siya, ang palibot niya is mga kalubinan og mga sagingan siya guys. Kani sa sudlunon gid kay siya, pero nindot gid kaayo ang iyahang area diri. So tan-aw nako ang ilahang e-house, tan-aw nako ang room nga barato lang kayo ni, perti ra jung barato, affordable kaayo ni guys. So sa kaon nako, tan-aw nako kung unsa ang naa sa sulod diri, unsa kadako ang ilang e-house. O mao ni siya, nindot kayo, good for family, daghan na gyud ang makatulugan diri. With aircon na ni siya guys, with aircon, basta barato ra kaayo kung gusto mo magpa-reserve diri, barato ra gyud kaayo ni siya. Nindot gyud kaayo ang ilahang area diring dapita, nice kaayo siya. Nindot na apod siya mga rooms nga mga simple lang, good for two. Nindot gihapon, daghan silang mga e-house, halos e-house diri, dahil naa siya mura siya mga rooms lang nga ginagmay. Pero kung gusto ninyo nga dadon ninyong mga family diri, so diri ta, o daghan kaayo ang ilang e-house, mga aircon pagyud ni siya guys. So affordable kaayo, barato kaayo sa tanan. So wala pa ko nahuman ani kay kani nagpicture pa mi sa akong manghod. So diri ta, mao ni ang ila, na sila'y function hall, dako ang ilahang function hall diri guys, na sila'y basketball court. So kinit sa kaon nako ang ilahang taas nga hagdanan, kay didto pod ko ani sa taas magpahangin-hangin. Relaxing kaayo ang ilahang area diri guys. So diri mi sa taas, magpicture mi dinha sa taas. So hadlok lang sa kaon no, pero nindot kaayo overlooking, o tan-aw nato ang makita nato kung unsa ang naa sa palibot guys. So perting nindota, makarelax gid ta diring dapita sa mao nga area. O picture hangin diri, mahangin siya, nindot kayo siya i-relax labi na gabi. Pwede kay diri mag-overnight guys, pwede kaayo overnight. Limpyo ang ilahang area. Okay, mao day ni siya, Bali 3 Afrim Farm, Claveria, Rosario, Balingasag, Misamis Oriental. Pwede kayo ni diri guys overnight with your family guys. Enjoy. Thank you for watching and follow for more videos.